How about Kuya Ralph? Kuya Rop. Yes, you're being seen. We can all see you. What the? Give me a beat, big boy, while he's dancing. Give me a beat, a beat. Can you do that? Libay, kaano libay? Libay kay klase alas 12 libay. What do you mean, klase? Drum. Di ba balik ba kang drum karon kay para What do you mean? It's not even Friday. Oh Di yeah. ba magkuan ka karon kay para ma-cope up imong kuan absent kag 2 weeks muna imong ipa-eskwela advance ka. Oh, dali. Wow, lamig lagi na. Is that bacon? Bacon and corned beef. It's hot. Ah, so good. It's hot. Ngayon na, paluto ka Terrell, magpahit mo og bacon dito. Yummy bacon, bacon, bacon. Bacon, bacon, bacon. Hello. Say hi to the vlog, Ralph. Stick up video of Kuya. Say hi to the vlog. Hi to vlog. What? Aw, daan itong video din na ni mo RL na nag-alot ni Rap. Alot. Namay gisin si Papart sa ako, Papart nimo kay akong kopyahon to mo alot nga kuan kay di man kabalugod sila mo alot diri. Katukopaw? Dili. Palutin ni si Rap dito sa dito si Libay dito sa kuan na. Suki ni sa SM daw. Ay, di, panawag. Sorry. Sa WhatsApp, sa tatawag. Di, kay gusto mag-join si Papart. Aso. Dede. Dali oh. Sige dayon kay alas 12 mong klase. Para i-drop ka na mo ni Mami dito kay 1 o'clock imong kuan 1 hour ka taman.